Gilauman nga makasinati na sa daog mas init nga panahon subay sa pagdeklarar sa Pag-asa gahapon nga opisyal nang nagsugod ang ting-init. Matod sa Pag-asa nga hinay-hinay nang musaka ang temperatura sa kasagarang parte sa nasod sa sunod nga mga adlaw. Apan ang easterlies kon hangin nga gikan sa sidlakan magdala og hinay nga mga pang-ulan ug isolated thunderstorms. Atong paminawon si Ned Salitrero gikan sa Pag-asa Mactan. Mao kini ang ulahing kalambuan sa panahon. Sa atong synopsis, ang easterlies nakaapekto sa silang bahin sa atong nasod. Opisyal na pud kita nagdeklara sa dry hot season, busa mag-expect kita na hinay-hinayan nang magkataas ang atong temperatura sa mga sunod na mga adlaw. Central Visayas, mapanganuron og init ang panahon na atong masinati kutob Lunes. Pero bisan og panahon na sa ting-init, aduna gyapon kitay patak-patak na mga pag-ulan, hilabi na sa silangang bahin sa Visayas. Dala na kini sa warm and moist na easterly. O kana atong latest weather update gikan diri sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Ned Salitrero. Daghang salamat.